Так, чатик, вітаю усіх. Продовжуємо сьогодні проходження Відьмака. Минулого разу ми зупинилися по сюжетці на тому, що ми шукаємо любистка. І почали робити замовлення на якусь побічку. Привіт, Отоп. Зараз доробимо ту побічку. І я, напевно, що хочу збігати, зробити квест на комплект кота базовий. Щоб подивитися, що мені треба на крафт і починати щось збирати. Ну або може просто скрафтити і таскати у інвентарі. Подивимось. Так, ми тут анцибола шукали минулого разу. Paw prints end here. Boot prints start there. Could it be the puss in boots? Girls can't seem to look away. Door's wide open. Interesting. Letter? Well, our imp's at least literate, if not outright educated. Так, прочитаємо. Оце треба не читати. Це про любистка квест, його пізніше прочитаємо. Я не благаю, припини вже це безглуздя. Можливо, це тебе здивує, але велетенський кіт легко врізається у пам'ять людей. Чому ти не приймеш якусь іншу, безпечнішу форму, як я? Я в тілі жебрака вже 3 роки ходжу, і ніхто й оком не моргнув, а прибутки які, і красти більше не доведеться. Щоправда, одяг треба буде носити не настільки шикарний, і парфумами бризкатися не зможеш, що дуже гарна новина, бо вони жахливі. Лаванда – гарний аромат для мила, але для чоловіка – гидота. До написання, Луїс. Писи, спалити цей лист, як тільки почитаєш, гаразд? Так, знаю, я параноїк, але зроби мені послугу і спали його. Якщо я прийду до тебе і знайду його, з тебе пиво. A Doppler. Explains a lot. And complicates matters. Need a good lead to track him down. Мімік. А ось про міміка у нас щось наче було. Чи ні? Було. А, ні, не було. Добрий вечір. Привіт, Микола. Міміки, які самі себе називають доплерами, вони ж змінники або подвійняки, це істоти, здатні набувати подоби будь-яких людей, нелюдів і тварин. Це трансформація не просто ілюзія, яку можна зруйнувати нескладним закляттям, але справжня і цілковита метаморфоза. Тобто присутність міміка не викаже жодний захисний амулет, жодний відьмацький медальйон. Їхня аура достеменно дублює ауру суб'єкта, що його вони копіюють. Завдяки цьому, а також неймовірному інтелекту та хитрості, міміки були б ідеальними вбивцями або крадіями. Були б, але не є, бо від природи добродушні, полохливі та за всяку ціну уникають кровопролиття. Так, ну про анцибола ми знаємо. Ог. Привіт, Саймон. A woman's blouse, a man's shirt, a child's shoes. But only one bed. Lavender, strong scent. Enough to track him down. Так, я, до речі, за ці 2 дні не знайшов, як розібратися з цією проблемою зі стінами води. На жаль, тому доведеться терпіти. No one asks me most about Novigrad. Bread too, but I dropped it. Decided not to go back. Wise Stairs choice. too high. Rare sight. An elf and a guard of the Eternal Fire having a friendly chat. Friendly? Nothing further from the truth. This racist here has demanded to search me 2 for no міміки reason at одразу. all.
You's a non-human. I need no other reason. Lucky I didn't find anything on you. Now piss off to the woods. Go play your flute. That was some pretty bad acting. Really ought to explore other career options. Petty theft, maybe. You dare insult an officer on duty? Let me give you some advice, mutant. Look who's talking. I know you're a Doppler and a kleptomaniac. Merchants put out a contract on me. Always the same old shit. Так, ну ми його вбивати не будемо, Hey, але... wait. A little rain, no doubt. You were refugees from them. You look awful. Really want to see an angry witcher. Do you? Damn, I look old. Please, stop. I surrender. Might be able to look like a witcher, but that won't make you fight like one. You're donning your skins enough to know what kind of man you are, what you feel. Ні, вбивати його точно не I буду. don't kill him, true. But then not everybody applies my rules, and not everyone's got my conscience. So start stealing somewhere else. Far from Novigrad, preferably. Golden age of Dopplers ended here a while ago. I know, but I thought they'd not catch me. I thought myself too smart. Serves me right. Might have learned this lesson the hard way. Time to go. Somewhere far away. But first, take this. As a token of my gratitude. So long, Witcher. Що він нам дав? Like a racehorse. Трошки грошей. А що ще? І горілку? Номський гвігір. А де як там зброярня? Ремесло, що воно таке? А. Красиво. Але на 42-й левел. Для 42-го левелу мені ще здається, що воно заслабке. Так, ладненько. Так, закінчимо і підемо шукати обладунки кота. From now on, assume your every move's observed. I need something for an aching belly. Oh, what's ailing you, sweetie? You ate something a little... Greetings, master. Problem solved. Convinced the imp to go back to the countryside to tangle horse manes and piss in milk, as tradition ordains. Then how would I know you speak the truth? No trophy, no reward. There better be one, or you'll feel the invisible hand of the market smack you so hard you won't be able to sit down for a week. I'll give you half the agreed sum, no more. And I'll not do business with you again. Жлобяра. I haven't enough for everyone. Stuff you got here, Mr. Merchant. Ну, якщо 142 це половина, то я мав отримати 280. Доплер мені дав 215, тобто загалом я у плюсі, так що все норм. Так, це любисток, а мене цікавить... Пошуки скарбів, спорядження школи кота. Воно прямо все в Новіграді.
Пішли подивимось. Що тут немає ніякого проходу? The folk in this city. Degeneracy, the downfall of civilization, moral decay. Так, я був у цього купця. Freak. Welcome. Був. So long. Sail to Skilliga at your age. Now, with the war on, you're daft. A witcher? Oh, hear about the notice by chance? Indeed. Going on some voyage looking for a companion, right? Not just some voyage. Cross the sea. Mark this. When I got pressed into the infantry in 1242, I promised my beloved Let I'd return alive, whole, and with a pearl from Skellige. Not just any pearl either. A black one. The rarest and most precious. Well, well. Ambitious. Perhaps. But they were empty words. I came from the war, that one and the next, but I never fulfilled my promise. High time to change that. Or if not now, then when? Thing is, I've grown old in the meantime, as you see. Can't manage it alone, need a strong shoulder to lean on. Witcher's shoulders as strong as they come. So, what do you say? Я не знаю про що він, але Man's crazier допоможемо. than it is sane. But there's an irresistible charm to it. Offer me some pay and I'll help you out. Don't you fret about coin. I brought home a good deal of it from various fronts. Say we meet in Skellige, by the collapsed bridge near Arenbjorn. It's but a hop away from the bed where black pearls are born. Will that work for you? Sounds fine. See you there. Pause. Чорна перлина. Що за квест? Ну, це побічка. Це на Скелігі вже квест. Купець нас завжди цікавить. До речі, коли прибудеш на Скелігі, будеш мочити багато сирен, з яких випадають морські раковини, та й взагалі можна вкладати їх у смітті, вони будуть відображатися як сміття, але якщо розібрати їх в коваля, то там будуть перлини у кожній. Все файні гроші. Окей, буду мати на увазі. Don't know that I'm gonna buy anything, but I sure wouldn't mind a few rounds of Gwent. Так, де там моя колода? Поїхала. Так. Ого, а що це у мене облоги немає взагалі? Так, 0 облоги дало. Прикольно. Такого у мене ще не було. А що, покладеш мені ці? Да, красава. О, це, до речі, наче непогано.
Ой, це взагалі ідеально. Мій суперник спасував. Цікаво. Ну, у нього без шансів тут на перемогу. Не забувати треба, що у нього там може бути кара. Ми оцією накриємося, далі будемо розігрувати все, що менше. Добренько. Так, що за карта? Фремда виглядає як нейтралка? Ні, не нейтралка, отже тоді Нільфгард. Нуляча карта. Виглядає, наче колоду Нільфгарда я ще не скоро зберу з такими картами. Та і в принципі до королів з півночі я якось звик вже. Hey, you. Seen any prawn filly? The lady took me aside the other day and accused me of mismanaging her coin. Please don't touch the merchandise. What did I do? That's how it's going to be. Use your... I welcome my saviour to my humble abode. Huh? You may not remember, sir, but I shall never forget. 2 cut purses tried to rob me. О, це торговець, якого я врятував. That's right. Just gave them what they deserved. And earned yourself a standing reduction in my shop. Стоп, ладно, зіграємо, а потім хочу ще подивитися, може Not в so нього interested карти in є. goods, but I'd sure like to play some cards. Так. У мене Дікстри немає.
Забрали у нього перший раунд. В принципі. Перемога моя, якщо я не втрачу сильніших юнітів від кари. Неприємно, але тепер я можу їх розіграти. Добре. Так, 20 крон, що за карта? Гулі. Так, цей викликає усіх некерів, цей викликає усіх гулів. Ого, там ще коваль є. Ладно, до коваля наступного разу. Ти хотів подивитися, чи він продає карти. Так, дякую, що нагадав. Було таке. Excellent goods at the lowest. Interest you in it? Mind if I have a look? Він не продає карти. Take care. Так, ну ладно, якщо нам в інший бік бігти, де там вихід, то можна і до коваля забігти. 10 пляшок. Ой, до речі, а що мені треба було? Мені треба було до травника взяти, які потрібні у ендгеймі. Та ну типу у ендгеймі їх і знайдемо. Мені омела треба. Як будуть рецепти, будемо знаходити мандрагором. Show me what you have on offer. А що це, квестовий меч? Візьмемо. А їх всі 3 треба, чи одного достатньо буде? Так, ну зараз So long. я хочу подивитись, що це за квест. Не розумію, ладно, хай буде. Welcome to my workshop. Sturdy craftsmanship. Don't know that I'm gonna buy anything, but I sure wouldn't mind a few rounds of Gwent. Would you please, please, please?
Ой, Нільфгард. Так, опудала ми залишаємо. Шпигунів немає погано. Рівно 0 шпигунів. Я, можливо, навіть це програю. Він топові карти віддає. Я зараз можу помилитись через те, що кара. У нього шоколада на фул ресах. Ну да, кара. Yeah, welcome to my workshop. Don't know that I'm gonna buy anything, but I sure wouldn't mind a few rounds of Gwent. О, зараз хоча б шпигуна дало свого. Нільфгарда, там ну, у цього скіли на перегляд карт. Але яка мені різниця, ну типу, якщо він і так бачить усі мої карти. Скіл на блок скілів опонента. Ну, карту відбою суперники, то зазвичай шпигуни беруться. Тут, до речі, цікаво, у мене більше карт, якщо у нього є кара, то він зможе застосувати її тільки на свій балік.
Ця ізовіша вийшла, ніж минула. Ще й пасивка, що при рівних очках перемога йде тобі. Оце прикольна пасивка. Так, що він мені дасть? Кейран, це щось з монстрів. О, а це непогана карта, до речі, для монстрів. Легендарка з ресом. А, ні, це не з ресом. Це з +1, яка грається на одну з ліній. Не, ну все одно прикольна карта. My mummy says hello. Buy a strumpet tried to beguile my man. Зараз знайдемо комплект кота, подивимось, що треба на нього. Потім пройдемося трошки по мейн-квесту. Так, я тут вийду взагалі чи ні? Пройдемось трошки по мейн-квесту, а я не знаю сьогодні. Ну, подивимось, коротше, по часу, як це буде. Зробимо квести на гвинт. А ти на якій складності граєш? На середній. Я ж це казав вже. Я тільки поставив собі, щоб у мене, ну, типу, моби скейлились до мого левелу, як і нижче. Looking to enlist with the temple guard. Those hunters with I bow expect and more arrows. behavior scam. The thinking customer will see right away the best deals this summer. I'll miss a woman's touch. А, так, це класно. Так ти ж мені це і радив зробити. See what I do? Eternal fire walk with you. Tablets after the latest fashion. Get them here and only here. I look Nilfgaardian. The fashion has come from the south. Чи, ну, коротше, ви з Віталізом разом мені там радили це зробити, щоб, типу... Бо там у якийсь момент я просто шотав мобів. My neighbor. His name is Rudyard Neck. He works at Vivaldi's back. So bored I could spew. My wife's mum's an old succubus. Щось на горі. Зараз, як туди потрапити? Sleep, sleep, sleep. Це, типу, якийсь будинок. Має бути. Там торговець. А, не будинок, але капелан вийшов. Ти торговець? blessing upon you and your household. Come, true believer. May its light shine. Watch it or you'll see the shine of my sword. And back off. That incense is making me nauseous. You might have said so right away. Countersign and fish soup gives the deacon's auntie a headache. What do you need? Before you ask, I'm all out of hemorrhoid cream. What are you talking about? Your incense that bad for the brain? What do you mean? You gave the password, signaling you wish to buy some herbs. You're about as much a priest of the eternal fire as I am a Vestal Агент virgin. 007 What sort на of conspiracy is максималках. this? Conspiracy? Dare. Folks see conspiracies everywhere. I sell harmless things. Yet in turbulent times like these... Think it's safer to don priest's robes? See, thing is, in this town, impersonating a priest is likely grounds for punishment. Cruel and unusual, I'd wager. I impersonate no one. I am a priest.
though I am also an alchemist. Sadly, it's become difficult to reconcile the two. Will you report me? Or shall we make a deal? Trying to bribe me? Save your coin. I'm not fond of priests. In fact, you'd have to pay me to talk to them. Then I shall sell you my wares for less. Cast your eyes. See if there's aught you could use. Provided, of course, you do not seek hemorrhoid cream. От мазь для геморою, це від геморою це пропозиція якраз для стрімерів. Так, якась квестова книжечка. А от... Справді цікавого щось немає, але він грає у грі. Правильно, я ж не можу придбати для мастила. Let's play cards. Gwent wouldn't be bad. Не люблю, коли мій хід перший. Ще й на Нільфгарді. Що, може вийде перший раунд у нього відразу забрати? З плюсів ми у нього забрали кару. Можна спокійно пасувати. Їбать, він мене переграв. Боже, який геній на челі. Мені немає його чим вигравати зараз. Ну як немає? Є чим? Точно захищений від кари. Привіт, Віталіс. Це серйозно. Як же мені пощастило, що він ріг кинув на першу лінію. Він у першому раунді мене дуже гарно переграв. Але це йому все одно не допомогло. Іде, коротше, якась котейлівська карта.
Як цікаво, ОБС у мене зламався. Чи не зламався, не знаю. Подивимось. На стрімі все норм, якщо що. Та ні, справа не в тому, типу. Він раніше показував, типу, онлайн, скільки дивиться людей, прямо точну статистику. А не як на саме на твічі, де враховуються тільки люди, в яких чат відкритий. Зараз він мені показує 0. Хоча у мене як мінімум 2 у чаті сидять. Так, я не знаю навіть, куди я стрибаю. Fast travel на чекпоінт? В якому сенсі? Мені треба щось під островом. На мапі фільтр на усе перестав. Ну, а що не так? Ну, мені печеру треба знайти, наскільки я розумію. Якось треба обережненько спуститись. Та я вже побачив, що воно десь справа від острова. Або справа, або зліва. Треба тільки якось туди спуститись обережно. Бо просто стрибнути не варіант. Та йоб твою мідь. Ну вона під островом, я думаю, що з води, скоріш за все. Так, а ну відкрити карту, печера під цим островом. Десь ось тут вона ось так іде. Мені легше десь тут по-іншому спуститись, наприклад, з пірса. Головне нічого не тиснути. Так, ми поїхали шукати. Десь, коротше, вона ось так іде. Зараз десь знайдемо вхід. Думаю, що це така проблема.
Щось утопці мене не радують. Там точно по поверхні був прохід. Ну зараз подивимось. Він має десь бути на цій паралелі. Питання тільки де. Так, ну вони рухають. Десь схована тропинка за якоюсь хатою зверху. Ну я поки що проходу не бачу, а тут вже не та паралель. Добренько. Типу ось тут десь. Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Kareem Tilly, an Oniromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Kareem Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Так. Ага, поняв. Тут ми вже з'їхали. Ну тут, в принципі, близько до порту. Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Kareem Tilly, an Oniromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Kareem Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Так, а це нам пішки туди. Ну пішки туди бігти ближче все одно. Want justice? Hire a witcher. Must have broken many a heart, eh, Dandy? No, a headache again. А, курва, я ж там цього виграв, Святошу. Ні, ніхуя. Доведеться шукати спосіб піднятися. Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Kareem Tilly, an Oniromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Kareem Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Так, а що чат, стрім іде? Стрім не йде. А як вам дякую, величке дякую. Роутер мінуснувся. Так, ну запис продовжується. Тому на ютубі стоп-старту не буде, це однозначний плюс для тих, хто буде дивитися записі. Чекаємо, доки перезавантажиться роутер.
Що непогано було б, щоб завантажилась гра. Вона то від інтернету не залежить. Ну зараз до стріму БС повернеться, а що з Відьмаком? І Відьмак залагав, да? Прям одне на одне. Блять. Так, інтернет повернувся. І перезавантажимо зараз Відьмака. Що, чат, стрім повернувся, ні? О. О, здоров, стрімак. Здоров, Віталіс. Он же стрім повернувся. Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Corrine Tilly, an Oneromancer and an expert at finding Чат the же lost ви and без the стріма. Ну я не бачив, що у вас у чаті тут Guided було. by Corrine Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Так. Треба потрапити. Ну це до порту треба плисти, поплили, що робити. Зараз будемо шукати зверху, десь біля тоді будівель. Прохід. To hell with it. Maybe, maybe not. Maybe go fuck yourself. I'll miss a woman's touch.
My neighbour wench sold amulets to war. Oh! You. My hair just done. The rain will ruin it. Good thing we'll leave soon. Так, шукати прохід, а він там десь біля міточки, так? We get a bonus for working in piss poor weather. Спробуй, як я казав, йди у самий край мапи. В самому край мапи це куди? Типу ось це. Є от стежка, яка веде прямо до мітки. О, так а що во? Тут нічого немає. Наліво це вниз. Ще нижче нічого немає. Нижче тільки вниз, я там вб'юся. Ця стежка байт. Типу десь тут? Чел, є хуйня від ілюзій? Є. Їй ще уведення дали. Так ні, це ж типу ліхтар то для привидів. То не від ілюзії, ілюзії інша хуйня показує. Ну ти просто бачиш, що воно тремтить.
Ось ця хуйня від ілюзій. Ну, типу, але треба знайти там, де тремтить якась стіна. Опа, а що це таке? Оце що? От що це знизу? Це має бути воно, здається. Так, а де воно? Зараз, я коли стою тут, воно мені показує знизу ілюзію, прямо піді мною. Давайте спробуємо вниз стрибнути, якщо що завантажимось. О, воно, здається. Оце воно. The hell in his eye. Ought to use it. Ось чуємо. Це голем. Так, що тут є? А, і тут другий прохід був з іншого боку. Схоже на те. Потрібен ключ. Де я маю ключ тут взяти?
Дотримуючись рекомендацій нашого магістра Іренея Варстенгарда, ми провели низку досліджень генотипу істот, широко відомих як утопції. На жаль, введення отрути риби фугу викликало кому у всіх дослідних зразків. Через 24 години життєві функції в усіх вище зазначених зразків припинились, що унеможливило подальше проведення досліджень. Цікавими штуками тут вони займалися. Ух ти. Шановні Паскалі Тімо, маю трохи час між наступними маніпуляціями, що мені треба провести на цих смердючих утопців. Тож, як і обіцяв, пишу вам рецепт моєї знаменитої гострої курко-гарбузової тушонки. Розумів тебе, блядь. Це не те, що я хочу прочитати. Так, ну, пам'ятаючи... Ти що це? Просто кров. Так, що там було написано? Look to the depths to be lifted up. Типу, я так розумію, що вони усі мають дивитися у центр. Я не знаю, про який імбовий меч ви там кажете, але я теж не збираюсь дуже сильно паритись з цього приводу. Опять пірнаю. Зараз пісню трошки візьмемо. Так, це ключ від тої кімнати, яка мені була треба. Тут ще кудись можна проплисти? Не можна.
Там щось сидить. No good, no evil, only pain. Хто ти, воїн? This is not the end. Come on, come closer. No good, no evil, only pain. Стільки 4. Все англійською. Бля, я випадково плановик любистка прочитав. Тут є ще щось. Так, і дещо хотів глянути. Розвиток я хотів глянути. Так, а що, куди далі нам? Треба на коні. Що це я кудись не туди прийшов. Блядь, ну стільки мені вже наспойлерили, там якісь мечі, якісь, блядь, сатани.
Ти його вже бачив? Чи це не пам'ятаю ніякого Гюнтера? Так, стежку ви шукаєте, так? Ну, ось, типу, тут стежка закінчується. А тут ще треба, блядь, здогадатися, що там вниз можна пройти. Ну, ладно, була стежка, але не там. No, a headache again. There must be order. Ow! Watch where you step. State your origin. Velen. War's on there, sir. Velen's a hive of witchcraft and sinister. It's a rank. I asked for fresh fish. What's this? Fresh fish. You call this fresh? Так, кудись поближче. Ну, поближче тільки брама слави. Ну добре, хай хоч так. Hey-ya! Гюнтер, ну бас Сирі знайти не може, а Геральт типу може. Дочку. Ага, тут плисти треба, окей. Позначка сховати з контрабандою. Ну, щось я тут познаходив. Ах ти, ремонтний набір крутий. Поплили далі.
Що ти не можеш залізти на корабель? Цікава реакція флеша, коли він побачить 200 плюс вопросиків на мапі Скерріга. Ну досліджувати прямо все ми не будемо. З плані цих вопросиків, тільки те, що по дорозі або по квестам. Ух ти. Він все-таки мене все ж таки побачив, да? М'ять йобаний висок, так пишіть. Банші, виняткова річ. Ну, не гірше за моє. Ось що таке. Так, ладно, куди далі? Ніхуя собі. Далеченько, скажімо так. Не гірше, бо 3 сокета. А який сенс від цих сокетів? Туди ж руни вставляєш. Так, а сенс від цих рун, типу. Вони ніколи не спрацьовують. Так, у нас вже щось є зі школи кота, я хочу подивитись, що воно дає. А, 29 левел, зрозумів. А шмат теж на 29-й? На 17-й. Ну на 17-й ще норм. Треба сорочки десь буде знайти.
Окей, тоді дозбираємо і до 17-го левела якраз зробимо. І нам тут по суті залишилось трошки 4 левели. Я так не помітив, що як він замахується. Damn. Damn it. А що цього зі списом не можна шукати? Шкода. Так, що ми тут з обладунків отримали? Меню. Якісь руни отримали. Поїхали. Треба руни нормальні тоді знайти, якщо в меч вставляти. Певно, що треба приріст адреналіну, сила атаки і щось на стун. Move it. Slow. What kind spreads disease? Defeatism and desertion. Let's go. Long live Radovid!
Run, Roach. What will happen if they burst out? What's all this? Not your concern, that's what. Not an expert or anything, but you two look like you could use some help. Aye, it's true, we could. Barn's full up with some manner of beast. Bar them inside, but that won't hold long. And we'll be in a world of woe once they're loose. We're not rich, but cut the filth down, and we will pay you. Ніхуя не зрозумів, що треба зробити, але окей. We'll let you in the barn, then open the doors once it's over. Quick, Master Witcher, or they'll get out! А, гулів перебити просто. It's done. Corpses. Open the door. That's what drew the ghouls. Да не гоні, блядь. Що, реально гулі їх поїли? Use that barn as a cemetery? No. Why'd you ask? Found human remains inside. Several sets. They're what drew the necrophages. They was bandits. When it was just coin they took, we lived and let live, so to speak. But when they dragged Hetty to the barn, we wouldn't take no more. Grabbed our pitchforks and... well, you've seen how it ended. Job's done. True enough. Here's your pay. And thanks for your help. Farewell. That's it, Roach. Take it easy. Так, чат. Зараз я відійду на хвилинку. Вони ніяк не заспокоюються. Цікаво, про що буде Відьмак 4, а він хіба буде? Let's go. Slow. Ну, буде і буде. Я точно впевнений, що в мене від 4-го Відьмака комп згорить, тому я в нього пограю десь років через 15, як і у цього. Ну ладно, через 10.
Так, я так розумію, що зараз ми їдемо за 2 мечами. І все, у нас буде все нове. Так, ми вже приїхали. Ну, вже настільки легко. Серйозно, і це все? Давайте вже для цікавості хоч повністю печеру дослідимо. Ні, не хочу я туди йти. Щось воно мені не подобається. Так, а що по мечу? Давайте глянемо. Для 17 рівня не набагато він потужніший. Ну, а до речі, коли тільки з'явились відьмачі школи, як, типу, взагалі починалося відьмацтво, це б цікаво було подивитись насправді. Воно ж, ну, типу, я не знаю, я не читав книжки, але наскільки я розумію, що воно ж там, ну, ніде нормально не описано. Сильні атаки збільшують шкоду від швидкої атаки з тривалістю ефекту 5 секунд. А нахуя воно мені треба? Ну, типу, тільки через розвиток, чи що? Чи там у покращеного кращі бонуси? Might want to look around some. О, покращена сила проти трупоїдів. Знову ведмедів шукати треба. Іволга? А це наче бомба, да? Ні, що таке Іволга? Щось дуже знайоме. Так, добре.
Є замовлень декілька. Ну ладно, ні. Зробимо трошки квестів по мейну, да, щоб стрім не був повністю пустий. Тільки побочки. А усі відьмаки з Каер Морхена то відьмаки школи Вовка, правильно? Ну дивись, навіть у грі не просто ж так придумано ще 2 школи. Десь вони ж брали інформацію про ці школи. Що, можливо, і самі додумували. Вони самі розуміють, пан Савно, вони самі розширюють всесвіт, але я думаю, що, ну, типу, назви шкіл вони точно не з голови придумали. No discounts, no You give for a small jar of black. What do you want? Want to see Rosa Atra? Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. А Варатре... Це часом не посол Нільфгарду? Thanks, we ain't looking for no witcher. І ще одне питання. Це часом не до нього в маєток ви мені пропонували зайти? How do you find Novigrad? Does it suit you? Listen, there's more. Word is, she's not his daughter at all. I say, I'm curious what my wife would say about that. Kiss a dog's ass. Greetings to you and your family. Там нічого такого? Якщо там нічого такого, то це не цікаво. Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed witcher А of the Гвард battles? дивиться, типу, What are похуй you doing взагалі. here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I'll swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. But my lady's a witcher. Said so himself back by the gates.
Captain, do you truly believe Rosa Varatra would train with random clods calling themselves sword masters? No. The Varatras demand the very best. Thus, we've hired a witcher. Take him to the training room. Now. As you say, miss. Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rosie's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Grab a wooden one. Take care not to hurt the little bit. Follow me? You're my new instructor. Well, well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. Так, тільки не пизди мене відразу. Дай мені стіка сховати. Stop floating and fight! Pathetic. Так, щось тут не те. Damn it! Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? Am I imagining things? Didn't we just have this conversation in the garden? The garden? Yes, yes. In the garden. So, what was it you Близнючки? said? Why are you here? Before I ask, gotta admit, you do pretty well with a sword. One pointer. Don't expose your left flank when you dodge. Oh, I know. Terrible habit. Can't seem to get rid of it. I'd hoped to find someone in Novigrad who could help me to do so. But don't you dare try to dazzle me with advice. Already admitted you're not here to give me lessons. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in Чув mind. вираз не для мене твоя роза цвіла, так оце не про неї. Це не про всіх взагалі знайомих любистка. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. А, тобі з ноги, а як тобі таке? Why bother with two swords when you can barely handle one? Rat it! You're quick! Damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Неможливо Can't відмовити. rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna Varatra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Hang on. So it was you in the garden. Of course it was me. Why, did Rosa try to play you for a fool? А що, може ви вдвох Don't хочете be mad. потренувати зі We've done мною? this since we were children.
People have always mistaken us for one another. Take it Dandelion did too. On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt Я you не needed впевнений, help що цього taking the вистачить. first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna! What? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Побачення на цвинтарі. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know? Wonder how the war's going. Any outcome looming? Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city. Never taken sides. Always stayed out of conflicts. Oh, even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury's bursting with enough to equip 2 armies. Emperor continuing to push north. Courtiers must be ecstatic. His confidants must be. But Papa says that's not likely to last much longer. Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the Emperor's adventures. Changing subjects. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or Trabaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. But who knows? The bard might have invented her just to make us jealous. Pitiful chorister. I'd say it worked. You've gone all red in the face just talking about it. Your face will be red when I scratch your eyes out. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. I am come again. Well, can I expect any more lessons in future? Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. Так, ні, ну що, здається, що тут можна щось надибати цікаве. Так, вони тут все буде вважатися крадіжки. Роки фехтування. Зараз. Не відкладаємо на наступний раз те, що можна зробити прямо зараз, правильно? By the googly eyes. Так,
Так, і куди тут мені? K-Swix. Заєбісь. Що ще треба почекати? Ще день не закінчився. Greetings. You here for a specific reason? Got a meeting with Rosa, a fencing lesson. Geralt of Rivia, yes? Miss Rosa stepped out for a walk. Near Temple Bridge, she said. She asked that you join her. Guess it's gonna be an interesting lesson. Thanks. Полетіли. Це дуже важливе завдання, любисток почекає. Got my eye on you. Why Greta came back from the market. It takes a great deal of arrogance to call a pious salvation from sin. Greta's got the imagination of a drunk. She's never lied to be a serious man. Some storekeeper told her corpses were shreds. Just look at the freak. Це воно через мене чи що? Some people. Так, любисток почекає, доки я схожу до дівчинки, а дівчинка почекає, поки я пограю у гвинт. I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right А, це, spot. блядь, по квесту? How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Any better? So you're... Elial. Did you and Dandelion... how did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Блять. Ну я не здивований. Don't think I want to know what happened next. Oh, stop. He wasn't so drunk as not to figure it out. Besides, men don't interest me. I told him that from the start. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button rear-fixed or a hole patched. When'd you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. What did you and Dandelion talk about?
He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards хоча, дивлячись на цього чела, бюст у нього більше, ніж у деяких дівчат. Тут без жартів. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. Бля. Да, чого цей момент у квесті такий, блядь, смішний, що піздець від самого початку. Ой, блядь. I know this is none of my business, but why do you... Я впевнений, що це через українську локалізацію. Дуже прикольно зробили. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Ну, до речі, може у нього можна купити ці сорочки для крафту. Come to look over my spring collection, perhaps? Glad to take a glance at what... Of course, please do. If anything... Не знаю, воно десь знадобиться, хай буде. Ну так, сорочка. Одненька має бути для крафту. Так, зараз виграємо у нього гвинт, глянемо, може на інші рецепти теж щось треба. То чого їх відразу не взяти, правильно? Блять, родовід хуйло. Так, у мене 2 шпигуни. Він не пасує. Не спасував, я можу у нього виграти. Може залишити усі карти на наступні 2 раунди.
Взагалі тут вигравати треба. Мені насправді і карти з колоди більше не треба. Питання, чи є у нього кара. Якщо у нього дві такі катапульти, це погано. Піду з собакою погуляю. Гарної прогулянки витоп. У нього є ще одна така катапульта. Я теж собі дві такі хочу. Добре, перемога. My man Уроліз. carries his pitfall like you, on his back. I say you're both Так. daft. Так, ладно. Побігли шукати нашу дівчинку. A bit me a glass. Чекали. fight. Що ти хочеш? You again? Want some more? Bruises on your ass heel already? On God, I say, victory А я will з be ним mine бився this колись? time. I've practiced with shield and sword. Many a headless scarecrow round here. Heed my warning and stand and fight. Duly heated. Now show me what you got. А чо ти кулаки? Так, це срібний меч. Чи ні? Ага, з одного удару. Нормально він навчився. Enough. Yes, but next time. Go back to mate Bilberry and apologize for being an ass. Quick, before I change my mind and break your bones. We shall meet again. А мені не впадло його кожен раз бити, типу. Фрі досвід. Nilfgaardian regiment always accompany you on your walks? Always. Papa's orders. It's for your protection, Rosa dear. People here hate us. Why? What have I done to them? But enough about that. Soldier, you may leave. But His Excellency Ambassador Var Atra said And that... this excellency is telling you otherwise. Do you not recognize him? This is Geralt of Rivia, the best swordsman the North has ever seen.
I'm safe with him. Now march off, quickly. Left, right. Finally. Let's go, Geralt. I've something I wish to show you. We were supposed to train, not go for a walk. I know, Geralt. Now stop harping on about it and let's go. То схоже, вибору у мене немає. No loitering round here. Вітаю, Ресеті. Here. You see, I thought that instead of training in a dank old cellar, we'd move around in the open air. A duel on a bridge, like in the novels. Now draw your sword. Only got my steel and silver swords. We should be fighting with practice weapons. We should, but you of all people ought to know. There's much Да, more набагато fun in doing цікавіше. things you should. Давай я тебе не вб'ю, і ми зробимо ще щось цікавіше. If that's what the lady wishes. Just don't want to see anyone crying later. I've a hanky for you, just in case. On guard! Добре, насади її на меч. Намагаюся. Я ще меча не встиг дістати, алло. І. Ow! Ow! Stop! I yield! You all right? Yes. The only thing you've really hurt is my pride. By the way, how'd you get interested in fencing? I was bored. I've no friends here. Papa keeps me on a short lead. It's banquet after banquet after banquet. I detest banquets. Boring conversations, terrible food, and weak booze. Exactly. At least with a sword in hand, I can have some fun. You know, blow off steam. All right, what's next? We should return. Just forgive me, Geralt. I know this might sound awkward, but would you mind turning around Ні-ні-ні, for a зараз moment? треба вибрати правильний My варіант. corset's shifted. It's pinching me terribly. I can understand a woman wanting to look pretty, but fighting in a corset, it slows you. Rosa? Shit, she ran off. Anything happens to her, Varatra will kill me. Need to find her. Can't be far. Behave, Witcher. Давай наздоженемо і поправимо корсет. А їй. Seven Cats is this way. Great. Girl just wants to have fun. A gallant gesture, but I must refuse. Far from home, aren't you, sweetie? And there's no telling if you'll ever get back. She's Ambassador Varatra's daughter. She's got diplomatic immunity. I don't really understand the shite you're saying. Не, щоб її не натягнули місцеві бомжі. Зараз ми натягнемо It's no місцевих бомжів. surprise, Lucas. Witches are drawn to monsters, just the way things are. But this beastie, we were sent to her ourselves. I believe you've offended the young lady. Now apologize, as nicely as you can. Forgive me, milady. I am sorry. Your turn. Be nice like your friend. Bow low, and go be a patriot somewhere else. Lucas and Kobe. I shall remember those names. And when the Emperor takes Novigrad, I will find them and have them pay. Easy. Didn't hurt you in the end. They raised their hand against me. That's enough to have that hand lopped off.
Блін, я не знаю. Друге питання може, типу, зіпсувати мені з нею стосунки. And you wonder why the locals hate Nilfgaard. I thought you were different from other Nordlings. That you understand us, our sense of justice. I see I was wrong. You should go home now. And take the shortest, not the scenic route. Ну знав же, що це до цього I приведе. understand. Farewell, Geralt. Що може And good luck on the завантажитись? path. Нет, я завантажусь і спробую другий варіант. В тебе ще все попереду. Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. Я все одно хочу спробувати, що дає інший варіант. Had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Зазвичай я так не роблю, але зараз це трошки інше. 7 Cats is this way. Great. Girl just wants to have fun. Far from home, aren't you, sweetie? And there's no telling if you'll ever get back. She's Ambassador Varatra's daughter. Так, ми це все вже знаємо. I believe you've offended the young lady. Your turn. Тобто, мені просто цікаво, чи буде те ж саме. Easy. They raised. Lesson's over. Remember what you've learned today. Looks like you'll be using that sword often. It's beyond me, Geralt. I don't understand you. Why concern yourself with the fate of 2 drunkards? The world would be a better place without. You should go home now. Да, це одна і та ж сама кінцівка. Тільки інша відповідь від I неї. understand. Farewell, Geralt. And Нуль good luck on the різниці. path. Що ти шипиш на мене, блядь? Ой. Я не знав, що буде такий результат. Раніше тут було 7 котів, тепер на 2 менше. Wanted. Cradle, used but unworn. Need a bow to accompany me to a friend's wedding. Willing to trade a leaky pot for a cart? Who writes these notices? Need a witcher? Any bloke willing to kill a monster, a witcher would do. Monster? What kind? Big, bad, ugly, squats in the sewers. If you're interested, drop by the Garren estate. Ask for Olgierd von Everek. He's the one ordered this posted. Олгерд фон Еверек теж знайоме ім'я, він десь у гвинті у мене був. Так, у таверні точно можна в гвинт Welcome to the пограти. 7 Cats, the luckiest tavern in town. They even say the hangovers our wine baguettes are lucky. What? О, стоп, там карти були. Так, питаннячко, чи треба мені друге опудало в колоду? How about a few Так, rounds ну of що, cards? зараз я підійду через When хвилину і specifically? зіграємо з нею.
Так, по-перше, глянути, що за нові карти. У нас точно Нільфгард. І що із Котаелі? Ладно. Чи додавати ще одного пудола? Насправді замість цієї, наприклад... блять, воно ж нейтральне. Що я туплю? Можна повернути. Воно нейтральне, його точно треба додавати. Зайвим воно не буде. Що, треба вигравати цей раунд, чи що? Зараз ще то вибачте. Так що не виглядає, наче нам треба вигравати цей раунд. Давайте так. 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 Я готовий програти цей раунд, виманивши з нього максимум карт. Поки я кидаю карти, він пасувати точно не може. А у мене можливість пасанути є. Я і так можу перемогти, але... Я думаю, що у нього кари немає, я просто цими трьома челами вже вигравати маю. Хіба що у нього друга катапульта є? У нього є друга катапульта. Ну окей. Добренько, що за карту вона дала? Благова башта. Це цікаво. Ми приберемо, наприклад, оцю. У нас основні дві лінії — це облога та піхота, тому можна лучників потрошку прибирати.
Ладно, побігли далі з дівчатами балакати. Got my eye on you, white one. Ah, shit. Who kisses your ass today will bite it tomorrow. Tough times. Are you a wizard? Hi, that's a witch. Oi, cock up! Це не прохід, а де тут прохід, воно мені показує. Типу крізь будинок. Odd though he is, girls can't seem to look away. Nothing doing. Something. Ow! You drunk? Want justice? Hire a witcher. You're an Здоровки. artist, a sword swallower. No, a witcher. Never heard of that. What did the cook make today? Так, ну тут карт немає, добре. Тоді зіграємо. In the mood for some diversion. А просто таке відчуття, що ми, коротше, ніколи не знайдемо любиска, бо будемо постійно грати у гвинт. Чисто проїбали друга за грою у картою. Цікаво. Я цей раунд маю забирати, я боюся, що у нього кара. Ну, щось він слабенький якийсь. Вона точніше, неважливо. Сіре вара нагід. Ну, шестірка лучник, непогано наче. Стример.
можна знайти. Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come after all. Why not? A rat pit. Let's call it a doctor. Greetings, hello. Like as not. How do Be a you butcher know? when I grow Mum up. says that. Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. He perused the illustrated guide to fungi. Maybe. No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. Просто любисток це прямо. See Dandelion after the fungus incident? Це, напевно, типу, квест з кривавим бароном був найзворушливішим, таким найцікавішим, а оце, напевно, з любистком найсмішніший, блядь. Discipline in his life, but he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Thanks for your help. Farewell. Ну, я в принципі, чесно кажу, я знаю, кого ми тут знайдемо по факту, бо я у тіктоці бачив спойлер. Як найкращий, типу, одне з найкращого, що є у Відьмаку. Ні, ну, це я маю на увазі саме пошук дівчинки. Spend all night spanking I'll have it for you balls. next week. I was here last. You're positively. And you also told me to come next week. Exactly. This Baronet's La Vallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Greetings, Witcher. Must admit А it's ми його curious to знаємо. see you here. I don't quite believe in coincidences. Geralt of Rivia, slayer of monsters, and my son. You're right, General. My visit's no accident. I'm looking for someone. There's no one here who wishes to see you. Captain, this man is not to enter. Forgive me, Morvran. Я цього чела звідки знаю, але не пам'ятаю, хто він. Kill a woman's son and appear at her doorstep? My. I thought witches had better survival skills than that. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. I fear your information's out of date. Molly no longer works here. Seem to know who Molly is. You also know she doesn't work here anymore. Know where I can find her, maybe? This time of day? Probably sipping punch and considering which horse to bet on. Not in the mood for jokes. I jest you not. After Arian's demise, Luis's nephew came to pay his respects. Got one glance of Molly and, well, they wed soon after. They now await his inheritance. With the Baroness's son dead, the estate will go to the nephew and Lady Latar, known until recently simply as Molly. Вже його на початку бачив. О, точно. Я думаю, звідки я його пам'ятаю. We cannot know that just yet. But I'd wager she has У strong нього просто такий feelings їбальник неприємний, що його не забудеш. All right, so where'll I find the newly minted Lady Latar? Our dear little Molly has a new passion, horse racing.
To my knowledge, she should be at Countess Vegelbud's villa right now. That's exactly where I'm going. Since you stripped me of Louise's company, perhaps you'd agree to come along. Давай сходимо з ним. Well, if Molly will be there. On our way then. Може він щось цікаве розкаже. Дуже цікаве щось розказав. We've arrived. Nice place. I must say, of all the creatures in А, оцей типу генерал Нільфгарду, який вільно гуляє по Новіграду? Horses interest you at all, Witcher? All the same to me. Call each one I ride Roach. Strange. The grey is Cantarella, sired by Cahir, a champion from Vol. Yeah. Gray's a good color. Even looks good on horses. My coin's on the Black Stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is Thunderbolt, a pure-blood Retanian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. And the bay hails from Zericania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Zericanians are reputed to have incredible stamina. Seem to know your horses. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just Я try to stay in переможець конячого Need for What would you Speed у Велені. say to a little race? it. Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle. Made in Nilfgaard Седло мені не proper, завадить. beautifully tanned leather. Я майстер конячого Need for Speed. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. О, блядь, почалося. Splendid. In that case, you must choose a mount. А на чому я поїду? На зареканці поїду. Think I'll give you a run on the Zericanian Bay. Cantarella for me, then. The horses are saddled. Let's begin. Я сподіваюся, що воно мене засейвить, тому що я можу через баг програти. Ну, у такому, типу, важкувато їхати. Come on, Witcher. Let's see what you're made of. Well, well. Go, go. Коли у тебе стіни з океану перед обличчям. Так, я його брав як самого витривалого коня. Чи вистачить у нього витривалості? Питання. I adore the speed, the rush of air. Ніколи не бачив чого. А що це за баг такий ніколи не бачив? Так з самого початку моїх стрімів у мене цей баг. See what you're made of. Я не знайшов, як його виправити. The roach I chose put in a nice run. Exceptional. I've not lost a race in a while. I congratulate you. That is yours. Ah, look. Lady Latar has just arrived. Who? The woman formerly known as Molly. There she stands. Right. Thanks. I shall be here for a time. Find me if you'd like to ride back to the city together. Ну у нього тільки обличчя мені не подобається, а так загалом він наче непоганий чолов'яга.
Просто показано, типу, це зараз я завантажую, це закінчується, типу, фатал-ерором. Я просто перезавантажую Відьмака. І що з цим багом? Я взагалі не знайшов жодної, ну, типу, жодної статті про цей баг. Але, типу, який прикол? Раніше він у мене траплявся тільки коли я використовував цей, скажи мені, скажу тобі, тільки коли я використовував чуття Відьмака. А так, щоб він у ролику траплявся, це вперше. Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Я вперше попадаю на перегони саме на ці типу. Ну це ж бачиш, це залежало, типу, виключно від діалогів, які ти обирав. Цікаво, що там за сідло таке дало. Точно таке, як і у мене. Ні, на перегони на твоїх стрімах вперше попадає, а я там десь, типу, за одне дихання пройшов усі перегони, типу, Велені. Who do you favor, my lady? Хвилин за 30. Can't decide between the black stallion and the grey mare. Keep going back and forth, back and forth. Sorry, don't believe we've been introduced. I'm Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelion's rescued time and time again! Wouldn't be here if not for Dandelion. Told me all about your adventures. How he'd ready you for battle with his songs. How he tamed the Kairan by playing his lute. I meant that literally. Dandelion's why I'm here. Came to ask you about him. Know where he might be? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in Збалала, ages. з балалєчнім до Ever since I пиздиць. became Не розумію, Lady про що ти. Laptard, it's been nothing but balls, banquets, and other such... what's it? Congregations. Awful tiring, all this. But... А, про любиська? Or maybe his sister could help you. Such a nice girl. Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Ну да, любисток такий, Strawberries and that wine with любитель the bubbles. припиздіти трошки. And sing me arias. But I've not seen him since. You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I asked Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Може, це Цірі була? I'm under the impression Dandelion thinks you still serve the Lavalettes. Oh, that's because I never told him I stopped. Didn't want him to treat me any different. And your husband has nothing against it? Your old friendship? Course not. Sweetiekins couldn't be happier that Dandelion's raising me sophistication. Thanks, Molly. Wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him.
He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful. Thanks. And good luck to you on your search. Здається, що Любицьку треба їхати з Новіграда. Ще обіцяв покататись на мопеді, да? Geralt, there you are. Shall we return together? Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. This morning, my inventor came back from the market with news. Some mysterious murders happening in some... Look at that, just look. No bread, no coin, all is shite. There must be orders. Another drifter into town. Bill, save me. I'm dying. Балакати з Золтаном. Я думаю, що немає сенсу балакати з останньою дівчиною. Lights it, you mangy dwarf. Може, Золтан щось знайшов. Still here? Looking for something? Just checking to see that everything's in place. Buggers might have hauled something off for pawning. Actually, glad you're still here. Wanted to ask you about someone. Like a rose abashed of its crimson hue, fair Rosa would sink into humor's blue. She shunned her lessons in civility to swing her dwarf with agility. Dwarf. Never suspected he'd be so humble. Dwarfs what Rosa var Atre named her Guihir. Well chosen, eh? All right. But Var Atra? Her dad happened to be the Nilfgaardian ambassador? He is. You know him? Wouldn't say that. Had a brief conversation with him at the palace in Vizima. Well, then you've a good notion of the kind of bloke he is. Commissioned Dandelion to tutor Rosa and her sister in the art of rhetoric. But we Rosa preferred swordplay. How dare she reject the great bard in favor of a common swordmaster? More than one, it seems. Week on week, we get fresh gossip about her thrashing another instructor. So bad he resigns. Word has it her dad's now looking to hire her next victim. I mean, instructor. Зрозумів. Немає сенсу з ним балакати. Know about all I wanted to know. Thanks for your help. З тебе, я так розумію, якби я з ним відразу побалакав, то воно мені давало на вході там варіанти, що я новий майстер фехтування і тому подібне. Julia claims you a good... I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay... Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armour? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Go. Now. Банда кіт-пес клоуни якісь. You might have two swords, but there's four of us. Yeah, 4 men collecting tribute from one washerwoman. Don't think I have much to fear. Best think again.
Damn. They killed him! Covered in blood, all of it. So much work for naught. No need to thank me. It was nothing. Sorry. Don't get me wrong, I'm grateful, but everything I had, I just lost. Relax. It'll come out in the wash. Of course it will. Just gotta soak it in white vinegar, but that's not my point. Junior shan't forgive me. Either I'll close up shop myself or he'll burn me down. Sorry. Didn't think about that. A woman's lot. Men have their fun and we're stuck with a mess. Oh well, I suppose I must move to Oxenfurt. Professors need clean undergarments too. Don't know if you remember. We've met. I don't... Oh, wait. Wait, I know you. You're that witcher I near clobbered with a vase when... Well... When you kicked Dandelion out. Through the balcony. Actually, he's the reason I'm here. Know where he is? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back, saying it was till death do we part this time. And... no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. This woman he was with in the harbour. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Ha! Horvir, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. An artist? Or a whore. Apparently Dandelion was seeing a Troberitz, a blonde most likely. That's the one. Wait, what was that name? Calanetta. Sounds like an artist, a foreigner and a whore. 3 in 1. Thanks for your help. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Здибайтеся з Золтаном. Блять, здибайтеся. Last Temeria's no Temeria at all. How are you keeping, Bobby? Miss your Zoltan, you old burn? What's this? Haven't even drunk her water? Sova You're topчик. back! You met Poppy? Sure to start talking any day now. That Field Marshal Duda's replacement? The Marshal was a parrot, you do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mage's estate went under the hammer. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up, put his things up for sale. Happened to be passing by and saw this out. Came with her own cage. How could you resist? Could they? 'Tweren't possible. Ahmed Dandelion's what matters now. So, how'd you do? Learn much? Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All
claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently. Named Kalanetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Who's this Priscilla? A Troberitz, like you said. Quite popular of late. Picture Dandelion with a pair of tits and you've got the general idea. Interesting image. So how'd Dandelion handle meeting his female double? I think he fell in love. Dandelion in love. Actually, truly in love. Oh, yes. Laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works with a mummers troupe. Reynard and the Foxy. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Так, чатик, я зараз відійду і підемо до Присили. Зустрітися з Золтаном у вимородку по заходу сонця. Так він міський поруч зі мною стоїть. Я можу з ними тут зустрітись. Так, що мені? Мені не можна це продавати. Треба не забувати. До 17-го левела скрафтити нові обладунки. Ну, зараз ще. Willows. It's in the area 2 days road from us, Think I pissed me trousers. So, how you go with this thing? I ought to never let your kind in, Novigrad proper. Like a new race thinks you're a bigger rat picker than me. Я не пам'ятаю, чи був я у цій таверні, але спочатку хочеться зіграти у гвинт, але мені не дадуть. Ну, потім зіграємо. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. Багато хто каже, що це найкраща сцена, ну, одна з найкращих сцен у Відьмаку. Коли ця дівчинка співає.
for your tender caress to bind our fortunes. Damn what the stars are, rend my heart open, then your love profess, a winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning, your scent, berries tart, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold to hold you in a heated embrace, you flee, my dream come the morning, your scent, berries tart, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning, your scent, berries tart, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. Це король жебраків був, якщо я не помиляюсь. Це ж польська версія найкраща в озвучці. Я думаю, що ми, напевно, можемо завантажити, змінити озвучку на польську і послухати на польській. Ну, якщо це так працює. I know him! 'Twas him murdered some Temerian boys back at White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music! Cultural capital of the world? The fuck it is. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly.
So, see you later. Not here. Come with me. Так, а що? Ну, діалог. An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Ладно, тоді я пообіцяю Віталію, що я послухаю потім на Ютубі на польській. Reuven. What's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his wine at the Passaflora once. And they'd await the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? You have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Чи українською є охуєнна версія? Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a А зараз ми познайомимося з Присилою і, напевно, що підемо до тварини дивитися вибух. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Veres, and the King of Beggars. The rascal. At least they didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Whoreson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Whoreson, but Reuven runs a bathhouse. Careful, though. He's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Well, скажи, що мені теж сподобався. Напевно. Що, пішли, зіграємо останню партію в гвинт у цій таверні і підемо з рейдом до тварини дивитися вибух. А завтра продовжимо шукати любистка. Блядь, ні, що я прибрав? Це є... Ні, це... млина прибрав. Много карт собрав, кстати, про гвинт. Ну, трошки є. Ну, якщо брати так 20 з 22 у Нільфгарді вже. Але не найкращі карти насправді. Я знаю, що там є карти набагато кращі. Дуже багато карт Королівства Півночі. Але тут є ще що перезбирати. Я бачив карти, які я б хотів. Ну, умовно, ось так, 12 карт з Коотаелів. І ось буде 13 карт чудовість. Скільки героїв у мене? Наче 2. Один імператор і Фольтес, яким я користуюсь. Більше наче немає. А, ні, ще є один Редін якийсь. Чи ти не так маєш на увазі героїв?
I have a lot. I believe I shall stop coming here. Why? Even with the war on, they still manage. Kingfisher. Where do you get the name? Master Dandelion's poetry. The kingfisher preened, then fell in the latrine. Know it? Yeah. Also know the one about Princess Annie, who drowned in the River Fanny. Yes. At any rate, the kingfisher welcomes poetry lovers with open arms. Some of the brightest stars in the literary Карта firmament героїв, perform ну, here. може штук 5. А, тут немає What are you нічого. serving today? До речі, карта. Seal it. У мене тут оцей кракен Кейран. У нільфгардців літо. Вернон Рош. І все. Да, і все. Darn it to heck! One drink all I had. Так, давайте я до дошки оголошень добіжу, щоб не забути завтра. Наберу квестів. Is there a land where I might find more of your kind? Ah, you're back. А, я тут вже був, окей. Farewell. Так, ну тоді, чатик, на цьому на сьогодні все. Я хотів насправді дуже подовше пограти. Але Варина вирішив вибух дивитися сьогодні. Я щось розраховував, що він буде дивитись його. Ну, типу, завтра післязавтра. Так, я вас рейджу до тварини і піду разом з вами дивитися вибух. Всім на добраніч, всім до завтра. Завтра стрім теж буде.